अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए तो जुमे की सुबह आप सबको सुबह बखैर, जुमा मुबारक हो। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका में। जो जहाज़ गिरा है, ये कल की खबर मैंने कल भी आपको दी थी, जिसमें तकरीबन 18 की लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है सर्च जारी है। तकरीबन 64 के करीब इसमें अफराद शामिल थे और अभी तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। यानी अभी तक पानी से जो लाशें हैं नहीं निकाली जा सकी हैं और खदशा ये है कि मुतादिद जो है लोगों की हलाकत हुई है। तो अब देखना यह है कि अफसोसनाक खबर जो आई है अमेरिका से, इसमें रेस्क्यू टीमें जो है वो काम कर रही हैं और अभी तक एक मायूसी है और बहुत सारे लोग अपने प्यारों के इंतज़ार में वहाँ पर मौजूद हैं और इस इंतज़ार में कि शायद हमारे प्यारे जो है वो बच जाए। लेकिन अगर आप देखें हेलीकॉप्टर का सीधा सीधा टकराना, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ गए कि क्या ऐसा हुआ है कि जहाज़ के, मेरे पास जो वीडियो आई है जो मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, टकराने की तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको थोड़ा सा विजुअल दिखा लेते हैं, जिसमें इस वक्त आप देखें जहाज़ आ रहा है, लाइट्स लगी हुई हैं, हेलीकॉप्टर सीधा सीधा टकरा जाता है। तो इस पर भी बात हो रही कि भाई साहब, अगर सीधा सीधा ये टकराया तो क्यों टकराया है, तो इसके हवाले से भी तहकीकात हो रही है। लेकिन दूसरी तहकीकात जो इस वक्त तलाश जारी है वो बड़ी अफसोसनाक है और बड़े कहा जा रहा है कि भाई साहब अभी तक हमें कोई जिंदा लोगों की बचने की उम्मीद नजर नहीं आती है। बहरहाल, दूसरे अब आपको बताते चलें कि इस वक्त एक दावा आ चुका है और वाशिंगटन हाउस ने दावा किया कि अमेरिका ने मशरक़ वस्ता के को माया हमल अशिया भेजी हैं। ताहम यूएसएड ने इस दावे की तरदीद की है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, पहले खबर आपके सामने रख लेता हूँ। अल जजीरा के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी कैब्रियल लेविट ने बगैर कोई सबूत फराहम किए सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप ने नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से पता चला है कि अमेरिकी टैक्स दहंदगान के तकरीबन $50 मिलियन की फंडिंग से गजा में माया हमल अशिया भेजी गई। कैरोलिन लेविट ने यह दावा किया और कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो दुनिया भर में इमदादी प्रोग्राम्स के लिए अमेरिकी फंड को रोकने जाने के हक में की गई थी। उन्होंने कहा कि गजा जो है पट्टी में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाने वाली फंड में कटौती की जाएगी। ताहम दूसरी तरफ जो अमरीकी एजेंसी है उन्होंने कहा है कि ये जो माया हमल है, यानी माया हमल जो है उसकी फंडिंग से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट सामने है, जिसमें उन्हें कहा कि अमेरिका 2023 के लिए पूरे मशरक़ वस्ता में कोई कंडोम फंड जो है वो जारी नहीं किया। और यूएसएड की जानिब से सितंबर 2024 की एक मीडिया रिलीज में ये बताया गया कि गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के लिए $336 मिलियन की इंसानी इमदाद कैसे खर्च की जाएगी और उसमें माया हमल या ख़ानदानी मनसूबंदी का कोई जिक्र नहीं है। यूएसएड के मुताबिक मज़कूरा फंड में जान बचाने वाली इंसानी इमदाद बशमूल अहम खुराक, इमरजेंसी देखभाल, ग़िज़ाइयत, नफसियाती समाज खिदमात और पीने का साफ पानी, हिफ़्ज़ान सेहत की मसनूआत और सफाई के सर्विस तक जो है रसाई में इजाफा है। अब इसमें जो है बड़े लोग परेशानी में भी हैं, ये भी है, लेकिन बहरहाल अब इसके यूएसएड ने कहा कि भाई सब ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत चीज़ें बयान कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर हमारे यहाँ बड़े वो चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। दूसरे ने आपको बताते चले कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरा को ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया है, जबकि अमेरिका ने इमदादी तंजीम पर पाबंदी की हिमायत कर दी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक फ़लस्तीन की सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ है। न्यूयॉर्क में इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे ओनरा के जो हैं सरबराह भी शरीक हुए। ओनरा के सरबराह ने बताया कि इसराइल ओनरा ये पर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी कामों को बंद करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। इसराइल ने ओनरा को ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया है, जबकि गजा जंग के दौरान पहले ही इसराइल ओनरा पर पाबंदी लगा चुका है। फिलिप लॉरेनी ने कहा कि फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी पर इसराइली पाबंदी जो है वो जुमरात से शुरू होने वाली है। सो आप देखें कि एक तरफ तो जो ग़ज़ा पहुँचने वाली है उस पर भी पाबंदियाँ हैं, दूसरे पे एक और ख़बर आई है कि हमास ने इसराइल की जानिब से गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक की जानिब से भेजी गई इमदाद को रोकने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है।
مختلف خبروں کے مطابق حماس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ کو امداد کی فراہمی میں تاخیر سے یرغمالیوں کی رہائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی غزہ کو امداد کی فراہمی میں جان بوجھ کر رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ حماس اب تک 7 اسرائیلیوں کو رہا کر چکا ہے، جن کے بدلے 290 فلسطینی رہا ہو چکے ہیں۔ حماس کی جانب سے مزید 3 اسرائیلی شہریوں کو کل رہا کیے جانے کا امکان ہے، لیکن انہوں نے اس ساری چیز کو جوڑ دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو کر رہے ہیں، اگر آپ اس طرح روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر نقصان آپ کا ہو سکتا ہے۔ مصر کے صدر نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اپنے ملک میں بسانے سے متعلق ٹرمپ کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ پتہ نہیں کس دباؤ کے تحت مسترد کیا، مجھے تو سی سی پہ ویسے بھی بڑا شک ہے، یہ تو ویسے بھی ان کا ڈاؤٹ ہے۔ مصری صدر عبد الفاتح السیسی نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصر فلسطینیوں کی نقل مکانی میں کوئی کردار جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا اور ان کی بے دخلی ناانصافی اور مصر کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اردن اور امریکی مصر کی طرف سے فلسطینیوں کو غزہ سے پاک کرنے میں مدد کی تجویز پر السیسی نے کہا کہ مصری عوام اگر ان میں کہوں گا کہ وہ فلسطین کو مصر جانے کو قبول کریں تو وہ سب سڑکوں پر نکل آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ نہیں، میں اس ناانصافی میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ دوسرے اب آپ کو بتاتے چلے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھائی صاحب خطرات دن پہ دن بڑھ رہے ہیں، اور خاص کر میرے جیسے بندوں پر تو ویسی پابندی ہے کیونکہ میں سب سے زیادہ غزہ کا حمایتی رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ مقدمے بھی بھگت رہا ہوں۔ لیکن بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ واشنگٹن یعنی ٹرمپ انتظامیہ نے حماس اسرائیل جنگ کے دوران فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے، بولنے والے دیگر غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مختلف جو رائٹر ہیں ان کے مطابق وائٹ ہاؤس سے منسلک ایک اہلکار نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہود دشمنی سے نمٹنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے والے ہیں، جس میں حماس، فلسطینی حامی مظاہروں میں حصہ لینے والے غیر ملکی طلبہ و دیگر کو بھی ملک بدر کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو خاص کر حمایت کرتے ہیں ان پر بھی امریکہ میں پابندی ہوگی۔ ایک دستاویز میں محکمہ انصاف کی طرف سے امریکی یہودیوں کے خلاف دھمکیوں، آتشگی، توڑ پھوڑ اور تشدد کے خلاف مقدمے چلانے کے لیے فوری کارروائی کا معاملہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سچویشن ہے۔ دوسرے جانب جو امریکی صدر نے لنکن ریلی ایکٹ پر دستخط کر دی ہے، اس منصوبے کے مطابق امریکہ میں مقیم غیر قانون تارک وطن کی جبری طور پر بے دخل کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز لنکن رائل ایکٹ کو باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیا۔ اب تک کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گوانتانامو بے جو ہے وہاں بھیجا جائے گا اور وہاں پر جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ 1500 سے زائد لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ سعودی عرب کے مغربی علاقے جبزان کے قریب ایک سڑک حادثے میں 9 بھارتی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جدہ میں بھارتی قونصل خانے نے اس خبر کی حادثے کی تصدیق کر دی، تاہم فوری طور پر اس بات کرنے کی تصدیق نہیں ہوئی کہ مرنے والوں کا تعلق بھارت کے کس ریاست سے ہے۔ تو یہ افسوسناک خبر وہاں سے آئی، میں نے سوچا آپ کے سامنے بھی اس کو بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلوگ پسند آگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔